नमस्कार बंधुरा शाइनिज किचेन आपनादेर सबाइके स्वागत। आजके एकटी नतून रेसिपि निये चले एसेछि। आजकेर रेसिपि हलो तिल आलू। तिल आलू बानाते उपकरणे की लागछे चलुन देखे निई। प्रथमेई नियेछि आलू, 4टे आलूके आमि सेদ্ধ करे नियेछि, तारपर छोटो छोटो टुकरो करे केटे नियेछि। एखाने नियेछि तिल, एटा भाजा तिल नय काँचाई। तारपर नियेछि जिरे, गोटा जिरे, काश्मीरी लंकार गुঁড়ো, तारपर नियेछि धने गुঁড়ো, जिरे गुঁড়ো, हलुद, चिली फ्लेक्स, काँचा लंका, 3টে काँचा लंकाके आमी केटे नियेछि लम्बा करे। तारपर नियेछि सर्षेर तेल, हिंग और परिमाण मतो नुन। कड़ाईटा गरम हये गेछे, प्रथमेई आमी दिচ্ছি परिमाण मतन सर्षेर तेल। एबार दिये दिচ্ছি परिमाण मतन जिरे, तारपर दिচ্ছি हिंग, छोटो चामचेर हाफ चामच मतन दिलाम हिंग, नाड़िये निलाम। एबार दिচ্ছি आलूटा, सेদ্ধ करा आलूटा। एबार नाड़िये नेब, आस्ते आस्ते करे नाड़ाबो। एबार परिमाण मतन हलुद गुঁড়ো दिए दिচ্ছি। जेहेतु आलूटा आगे থেকে সেদ্ধ করা আছে তাই লো টু মিডিয়াম আছে আমি আলুটা ভাজবো 6 থেকে 7 মিনিট। এবার আলুটার মধ্যে তিলটা দিয়ে দিচ্ছি 2 চামচ মতো। छोटो चामचेर हाफ चामच एबार दिচ্ছি धने गुঁড়ো, एबार दिচ্ছি हाफ चामच जिरे गुঁড়ো, एबार दिए दिচ্ছি हाफ चामच काश्मीरी लंकार गुঁড়ো। এই সময় আমি আরেকটু তেল দিয়ে দেব, একটু সরষের তেল দিয়ে দিচ্ছি। चिली फ्लेक्सटा खूब सामान्यई दिচ্ছি, काँचा लंकाटाও দিয়ে দিচ্ছি আর একটু আস্তে আস্তে নাড়াতে হবে। সবার শেষে নুনটা দেব, না হলে আলুটা ভাজা হবে না। আলুটাকে হালকা ব্রাউন হওয়া অবধি লো ফ্লেমে আমি ভেজে নিচ্ছি। একটু আলুটা ক্রিস্পি হবে সেই অবধি ভাজতে হবে। সবার শেষে এবার পরিমাণ মতো নুনটা আমি দিয়ে দিচ্ছি। তিল আলুটা আমার তৈরি হয়ে গেছে, আমি গ্যাসটা এবার অফ করে দিচ্ছি। তিল আলু আমি সার্ভ করে দিয়েছি। যদি আমার রান্নাটা আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক, শেয়ার, কমেন্ট এবং সাবস্ক্রাইবের মাধ্যমে জানাবেন রান্নাটা কেমন লেগেছে। আজকের মতন ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি। আগামী দিন আবার নতুন ভিডিও নিয়ে আসবো।